नाज़रीन, ज़ाहिर है जब से इलेक्शन अनाउंस हुए पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के उसके बाद से ये मुख्तलिफ अतराफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उठाया जाता रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की कि एक लाडला है, सारा जो सिस्टम है उसी की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उस ज्यादा लोगों के कान उस वक्त खड़े हुए कि पाकिस्तान की जो बड़ी बार्स की नुमाइंदा जो बॉडीज हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसको जो पाकिस्तान की सबसे पावरफुल बार कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो बड़े वकला हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे जो वकला प्रैक्टिस करते हैं वो इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जी मोहतरम जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, उनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, और जिस अंदाज से वो इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना वो बिल्कुल खिलाफ है। लिहाजा जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा भी डिमांड कर लिया था। उसके बाद नाज़रीन इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, ये जो नुमाइंदगी के हवाले से, नंबर ऑफ वकला के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी बार है। इन्होंने भी यही बात की, उसी दिन बात की कि जनाब आला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो नजर सानी करें इलेक्शन कमीशन के रवैये के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसके ऊपर। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जनाब आला ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये बुनियादी एक नुक्ता है, बुनियादी जरूरत है जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मुल्क के अंदर साफ और शफाफ आजादाना इंतखाबात करवाने के हवाले से वो करें। नाजरीन, कल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर HRCP जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। HRCP पाकिस्तान की एक काबिल इज्जत रेस्पेक्टेबल बॉडी है। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ हकूक की वायलेशन होती है उसके ऊपर वो बात करते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी कवरेज आज तमाम अखबारात के अंदर मौजूद है। सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि वी आर अलार्म्ड ओवर ट्रबल्ड पोल क्लाइमेट alleges discrimination against a political party amid poll preparations, calls for level playing field। उर्दू में इसका तर्जुमा नाज़रीन यही है कि मुल्क के अंदर ये जो माहौल है इंतखाबी वो ट्रबल्ड है, वो ठीक नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो मामला हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डॉन ने भी इस जो है इवेंट को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। HRCP कंसर्न बाय वर्सनिंग राइट्स सिचुएशन वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद क्रिटिसाइजेस कंसर्निंग ऑफ PTI minorities, Afghan refugees, Baloch women should be protected by means of law, statement says ये है। उसके बाद नाज़रीन वहां पे ज़ाहिर है मनीज़े जहांगीर मौजूद थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जनाब आला अपनी जो अंग्रेजी के अंदर बताया कि इस वक्त हमारे सामने जो शवाहिद है, अगर उनका बगौर जायजा लें तो उससे हमें ये लगता है कि मुल्क के अंदर बहुत कम ये एविडेंस है जिससे हम ये कह सकें कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को वो आज़ादाना, मुनसफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड और मसावी सलूक होगा। ये ऐसे हमें नहीं लग रहा। इसके ऊपर जो है जो मुतलका इदारे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इसके ऊपर बात करें। सबसे जो अहम नाजरीन कल हमारे सामने वाक़या हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, ज़ाहिर अपर हाउस के वो मेंबर हैं सेनेट के। उन्होंने वहां पे तकरीर करते हुए क्या बात की, ये काफी होशरुबा है। I think the mass rejection of papers of the PTI candidates is detrimental to democracy. It will weaken the federation because political parties, whether PMLN, PPP, PTI or National Party, ANP, all of the parties, or even BAPSA, of which you are the worthy, I think, Guru-in-Chief, that parties, they are parties which are factors for national unity. And if you weaken political parties, you weaken the federation. And I think we should have an election which is fair and free. उन्होंने कहा जी अगर आप वीकन करेंगे जिस अंदाज से जो बड़ी भारी तादाद के अंदर आपने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, जो वफाक है, जो फेडरेशन है, इसको फिर आप कमजोर करेंगे। मुल्क के अंदर जो सियासी निजाम है वो अगर मुनासिब अंदाज से आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत सारों को नुकसान होगा। हसन अयूब, चलें पॉलिटिकल पार्टीज का तो एक जाहिर है वो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयानात भी दे सकते हैं, सियासत हो रही है और सियासत के अंदर आपको पता है कि कह दिया जाता है कि जी ये है मुजरा, लेकिन बाद में कहा जाता है वो सियासी बयान था। इसी तरह वो 35 पंक्चर वाला भी बयान था, उन्होंने कहा जी मैं इसके तो वो एक सियासी बयान था। लेकिन HRCP इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान की बॉडी है। साथ साथ जो है मुख्तलिफ ये जो आपने देखा बार काउंसिल्स के जो इलामिया आपके सामने रखे। अब मोहतरम जो शाहिद साहब है
مشاہد حسین صاحب ہیں، ان کی سپیچ بھی آپ نے سن لی، تو اتنا زیادہ ایویڈنس ہے، اس کو کیسے ہم جو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، صرف نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے جتنی بھی ریجیکشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، ان کی تمام کی وجوہات تو ان کو معلوم نہیں ہوں گی، میں تو یہ بات یقین سے کر سکتا ہوں، انہوں نے تو ایک مجموعی بات کی ہے، تو اس کو مطلب اس طریقے سے کہہ دینا کہ آن سرفیس بظاہر ان کو جو دکھا انہوں نے وہ بات کر دی، انہوں نے کہا جی یہ جمہوریت اور وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات شاید انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دی ہے کہ یہ بہت سے ان کے جو امیدوار ہیں وہ تو ابسکانڈر ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس اس وقت سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے وکلا ہیں ان کے جن کی سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی، تو اس کے اوپر ہے، تو اب جس کے پاس بھی یعنی جس کی بھی ریجیکشن ہوئی ہے، اگر وہ ریجیکشن خلاف ضابطہ خلاف قانون ہوئی ہے تو الیکشن ٹریبیونلز میں ان کے پاس لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے، اور الیکشن ٹریبیونل سے بھی اگر ان کو صاف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ میں بھی ان کو لیگل ریمیڈی اویلیبل ہوگی، ایک چیز تو یہ آ گئی۔ اب دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں کہ ایچ آر سی پی کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک تاثر تو بنا دیا ہے ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے، میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے اس دن آرمی چیف نے بھی اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا، انہوں نے کہا جی جھوٹ پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے، اور یہی سوشل میڈیا میں آپ کے پاس تحقیق کا آپشن نہیں ہے، تو یہی انفارچونیٹلی بڑے ایشوز ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور جو یہ تاثر ایک پرسپشن کریٹ کر دیتے ہیں جس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچاروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں، لیکن اب یہ بیچارہ بن کر جو ہے انہوں نے انتخابات میں جانا ہے اور بیچارہ بن کے ووٹ لینا ہے، تو اب یہ بیچاروں نے تو اپنی بیچارگی کو یعنی بار بار جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، اور بڑھ چڑھ کے اس کا اظہار کریں گے یہ۔ چلیں چونکہ حسن آپ لاہور جا رہے ہیں، ایک تو راستے میں ان کو کسی جی ٹی روڈ کے اوپر بریکاں لگا کے ذرا ماحول دیکھنا کہ ہے کیا، لوگوں سے بات چیت بھی کیجیے گا، اور ذرا وہاں پہ بلوں کی ٹور نہیں آپ نے دیکھنی، وہ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ نورین ہنسے گی 8 فروری کے بعد، اور امید یہی ہے کہ وہ جو ہے نورین خوش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر جو پاکستان مسلم لیگ نون والے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو حسن نے بڑا صاحب ان کو مشورہ دیا ہے، عقل استعمال کریں، وہ 5-6 کروڑ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو تھوڑا سا استعمال کریں عقل، اور جو ہے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کریں۔